Pre, pogi pre ah. Bakit? Buto sa ilong mo, pre. Ikaw din eh. Ikaw kanina. Gago. Gago ah. Aray! Aray! Karma, gago. Tara dito, tara dito. Una mo, may kalaban Puta ako. ko rin. Uy, gago, dalawa. Tulong! Ay, tatlo! Gago na. Flashback. Karma, gago. Karma, gago. May meds ka? May meds ka? Masang ka na? Tulong! Dito, may meds ka? Ano yun? Tulong! Meds, yung ano. Meds. Okay, meron. Oh, kain ka isa. Ano mo? Isa lang, isa lang. Bisa mo. Masang ka na? Dito. Bababa tayo dito. Ship ha, ship habang ship letter S para mabilis bumaba. NANI?! Uy, go, go, Ay, go. tumalon! Ba't ka tumalon? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Patay. Letter E nga eh! Tapos ship plus letter S. Patay si Yuli. Patay! Na-revive kita, wait lang. Tangin ng tanga mo! Ay, namatay! Tanga mo! Ay, namatay! Kinain, tang ina. Nag-restart ka? Ba't ka nag-restart? Gago, Pa- nag-restart ka Inang si Yuli. yan. O paano? Nag-restart? I-invite ulit siya, si? Saan ba siya nag-save? Dito. Buti nag-save siya sa bahay. O yan, sige, sige. Alis ka, Lee. Quit ka na, tapos invite Quit na ka, lang tapos invite ka ulit. Invite ka ni Jet. Invite ka ni Jet ulit. Bobo mo, Lee. Tama. Babak ko? Exit Oh, ka invite to mo. main Exit menu. to main menu ka na. Exit. Inang Exit to Windows pala. Sige, naka-save ka naman eh. Letter E lang pre, letter E kasi. Tanginan to. Bakit tumalon ba? Oo, tinalon. Bakit delete mo, pre? Feeling so.